मु भक्ति सदाचारर शक्ति मु भक्ति मु भी पूजा भक्तिर प्रथम पंक्ति मु पूजा किंतु रातिरे शिव आराधना शुणी दक्ष सती को भर्त्सना करी तांको विवाह शिवंक सह न करिबा पई प्रतिज्ञा करती। प्रतिज्ञा रे अटल कश्यप ऋषि श्री महागणेशंक आराधना रे लीन थांती। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 मु आपनको मोर श्रेष्ठत्व स्वीकार करिबा पई विवश करि देबी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ऋषिवर मते देखि चकित हेबार आवश्यकता नाही। ऋषिवर दक्ष प्रजापतिंकर ज्येष्ठ पुत्री दिति मु। राजकुमारी दिति आपण एठिकी के उद्देश्य रे आछिछंती? परम पिता ब्रह्मांक भविष्यवाणी अनुसारे आपण मोर पति हेबे। सेथि पई मु आपणक महानतार परीक्षा नबाक आसीछि। किंतु यह अनुचित। अनुचित कौन अनुचित? ऋषिवर माता पितांक बिना अनुमति रे जने कन्या परपुरुष पाखकु जीवा नीति एवं मर्यादा विरुद्ध। आपण ये सत्य तो अवश्य जानती जे मु ये पृथ्वीर स्वामी दक्ष प्रजापतिंकर पुत्री। सेथि पई आपण मो पितांकर अधीनस्थ। आपणको मो स्वाभिमान को आघात करिबार कौनसी अधिकार नहीं। अधिकारर प्रश्न उठांतुनी राजकुमारी दिति। काहे कि ना जने ऋषि को परीक्षा करिबार अधिकार आपणक पितांकर भी नाही। ऋषिवर उत्तेजित हुअंतुनी राजकुमारी। मु जहा भी किछि कहूछि सत्य को भित्ति करी कहूछि। तेबे कोन आपण मोर आ मो पितांकर श्रेष्ठत्व को अस्वीकार करूचंती? जने व्यक्ति दृष्टिरु मु दक्ष प्रजापतिंक श्रेष्ठत्व स्वीकार करि पारे, किंतु जने ऋषि दृष्टिरु ना तमर किछि श्रेष्ठत्व अछि ना तम पिता दक्ष प्रजापतिंकर। ऋषिवर मु आपण को मोर श्रेष्ठत्व स्वीकार करिबा पई विवश करि देबी। हे मोर आराध्य परम देव श्री महागणेश ब्रह्मदेवंक भविष्यतवाणी नारदंक संकेत एवं दक्ष पुत्र दितिंक आगमन जोगु आपणक भक्त भ्रमित होई गलानी। कृपा करी मते मार्गदर्शन करांतु महागणेश। मते भ्रमरु मुक्ति दियंतु महागणेश। दर्शन दियंतु श्री महागणेश। दर्शन दियंतु महागणेश। दर्शन दियंतु मते दर्शन दियंतु श्री महागणेश। दर्शन दियंतु दर्शन दियंतु दर्शन दियंतु। भक्त शिरोमणि प्रजापति कश्यप विधिर विधान अनुसारे तुमर विवाह दक्ष प्रजापति द्विती अद्विती आदि 13 जन कन्यांक सह पूर्व निर्धारित सेमानंक माध्यमरे आउ मो कृपा बଳରେ तुमे असाधारण पुत्रंक पिता हब। तुम विवाह सह पृथ्वीर अनेक गुरुत्वपूर्ण घटना जड़ित रही। तुमर ए विवाह प्रस्ताव को तुमे स्वीकृति प्रदान कर। तुमर मंगल हेउ। प्रभु स्वामी परमपिता ब्रह्मा सृष्टिर रचनाकर्ता एवं विधाता तांको विरोध न करी
आम पई सीए करिथिबा भविष्यतवाणी को स्वीकार करबा ही उचित हबो। महाराणी तुमे भल भावे जान ब्रह्मदेवଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଅପୂଜନୀୟ। सती पई शिवंकुटु श्रेष्ठ जामाता आउ मिलिबेनि स्वामी। ଶିବ 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 ଆଉ ଏମିତି ନ ହଉ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଦି ପାଇଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶିବ ନାଁରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଦେବି। स्वामी ପିତାଶ୍ରୀ ଆମ ଅଟଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ମୋ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଯେ ମୋର ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହ ଗଣେଶ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ଅଦିତି, ओम श्री ଭଉଣୀ ଅଦିତି, 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 ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ରୋଦନ କରି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛୁ? ये रोदन नुहे नानी, ତେବେ ଇଏ କଣ? पश्चातापर निर्मल जल नानी। ପଶ୍ଚାତାପ? କି ପଶ୍ଚାତାପ? निज दुष्कर्मर पश्चाताप नानी। ଦୁଷ୍କର୍ମ? କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଦିତି? ଶୀଘ୍ର କହ, ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ ଅଦିତି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅଦିତି, କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମତେ କହ। जणे पुत्री हेबी मु निज पिता को अपमान करिछि। तांको सह वाद विवाद करी तांको कष्ट देछि। तांको चेतावनी दे तांको अधिकार रे हस्तक्षेप करिछि। निज दुष्कर्म पाई मु मो निजको क्षमा करि पारुनी। सेति पाई शरणागत वत्सल श्री गणेशଙ୍କଠୁ क्षमा याचना करुथिली। କିନ୍ତୁ पुत्री अदिति, ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ। तू प्रकृତରେ ମୋ ପୁତ୍ରୀ ବୋଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତୋର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। मते क्षमा करि दियंतु पिताश्री। भाव प्रवणतारे भासी जाई विगत राति रे मु आपनकु जे दुर्व्यवहार करिछि सेति पई मु दुखित एवं संतप्त। क्षमा मागिबार कौनसी आवश्यकता नहीं पुत्री अदिति। मु तो उपरे प्रसन्न आउ निजकु मो पाखरे समर्पण करिथिबारु तू मो आशीर्वादर योग्य होइछु। मु तोते आशीर्वाद दउछि पुत्री अदिति जे तू संसारर सर्वश्रेष्ठ पुत्रंक माता हबु। पुत्र प्राप्तिर आग्रही प्रत्येक माता तो भली पुत्र प्राप्त करिबार कामना करिबो। तोर एवं तो पुत्रंक ना सर्वदा संसार रे अमर रहिबो। नारायण नारायण। ना तो एबे आपणकर अमर हबाकू जाउची भ्राता दक्ष कैलासपति महादेव शिवंकु निज जामाता रूपरे पाई। देवर्षि नरद, नारायण नारायण। सर्वदा एमिति व्यवहार काहेकि करूचंती आपण? मु तो आपण मानक मनर प्रसन्नता देखि एठी प्रकट होइथिली। से प्रसन्नता तो तुमको देखला पर समाप्त होइगला नारद। नारायण नारायण। एभली वस्तु को आपण ग्रहण करंतु नहीं जहा सरी जाउची। अर्थात अर्थात आपण निज क्रोध त्याग करी निज भाग्य उपरे गर्व करी भगवान श्री कैलासपति को देवी सती को हस्तदान करंतु। तापर आपण देखिबे निराशा आपणठू 100 कोस घुंची जीव आउ आपणक प्रसन्नता केबे भी समाप्त हबनी। नारायण नारायण। नारद, से श्मशानवासी अघोरी मायावी शिवर ना धरनी मो आगरे। मायावी? नारायण नारायण। भ्राता दक्ष भगवान शिवंकर कौनसी माया विषय कौन जानती आपण? मु ए शिवलिंग को उठाई फोपाड़ी दउछि।
ଦୁଷ୍ଟ ନାରଦ, ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଈର୍ଷା ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ନାରଦ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଆଜି ପରେ 14 ଭୁବନରେ ବୁଲିବା ପରେ ବି ତୋ ପାଦ କୋଉଠି ବି ସ୍ଥିର ରହିବନି। ତୋ ମନ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ନିଜେ ରଚିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଭ୍ରମଜାଲରେ ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜେ ହିଁ ଫସିବୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭ୍ରାତା ଦକ୍ଷ, ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ମହାନ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ବରଦାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଜଣେ ଭକ୍ତର ମନ ଯଦି ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତା ଭକ୍ତି ହିଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯିବ। ତାର ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉପକାରର ଋଣୀ ହୋଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭକ୍ତର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ପାପିଷ୍ଟ ନାରଦ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତତେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ମାୟାବୀ ଶିବ ପଠେଇଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ରଖ, ସତୀର ବିବାହ ଶିବ ସହ କଦାପି ହବନି, କଦାପି ନୁହଁ। ओम नमः शिवाय। 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 हे भक्त वत्सल, हे महादेव, हे जोग आ विजोगर मूर्तिमंत आदर्श कैलासपति शिवशंकर, आपणकर चरण दासी निज पितांकर दुर्व्यवहार निमंते आपणकटु क्षमा याचना करुछि। हे शरणागतंक उपरे दया करुथिबा भोलानाथ, मो पितांको क्षमा करंतु। ए अभागिनी को निजर शरणापन्न भावी निज चरण दासी करि दियंतु। कृपा करंतु भक्त वत्सल, दया करंतु शरणागत वत्सल, दया करंतु। स्वामी, स्वामी, मो अशांत मन को शांत करिबा पई आपण एते कष्ट कले। दक्ष सुता देवी सती, तमे तो जन्म जन्मांतररू शिवर संगिनी, शिवर अर्धांगिनी। तमे एमिति भावे उद्विग्न हेबा अनुचित। मोर भय हैला जे पिताश्री दुर्व्यवहार जोगु आपण मो उपरे क्रोध करिबेनी तो। जदि संसारर शक्ति माने भय करबाकू लागंती, तेबे निर्भय किए हबो? दक्ष तो निमित्त मात्र। तमर आ मोर संपर्क तो पूर्व निर्धारित। तमे मोर धर्मपत्नी होई कैलास को आसिबो, ये परम सत्य। स्वामी, मायावी, तू एठिक आसिबाकू दुस्साहस करू केमिति?
ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଅବଧୂତ ନିଜକୁ ଦେଖ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସମ୍ରାଟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ପୁତ୍ରୀ ସତୀକୁ ଦେଖ ତଳେ ପଡିଥିବା ଘାସ ମଥାର ତିଳକ ହେଇନପାରେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ସତୀ ତାଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ରୋକନି। ମୋତେ କହୁଥିବା ଅପଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଇବ। ନାରଦକୁ ପଠେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ମାୟାବୀ ଶିବ ଶାନ୍ତ କାହିଁ ହେଇଗଲ ଦକ୍ଷ? କୁହ, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କହିପାରିବ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମକୁ ନିଜ ପାପୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସାବଧାନ ପିତାଶ୍ରୀ, ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ସେ ମୋ ପିତା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକରୁ ଆସିଛ ସେଠି କର୍ମ ମହାନ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରୀର ଅହଙ୍କାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ। ଦୁଷ୍କର୍ମୀକୁ ତା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିଧିର ନିଶ୍ଚିତ ବିଧାନ। ଦକ୍ଷ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ରୋଧରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାପର କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉଦିନ ଦକ୍ଷର ପାପ କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାର ସମ୍ପର୍କ ବି ତାର କାମରେ ଆସିବନି। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀଙ୍କ ପିତା ହେବାର ସମ୍ପର୍କ ବି ତାର କାମରେ ଆସିବନି। ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱାମୀ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନି ଦେବୀ ସତୀ, ସେ ସମୟ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ